Broccoli. Okay na to? Paano natira? Sili. Yung pangalan niyan tayo mga tay? Lettuce. Lettuce. Lettuce yan, lettuce. Ito, Cauliflower. flower. Bagyo beans. Flower. Baguio beans, nakatay ng Saudi. Radish. Radis. Bagyo Oh, beans. radish yan. Radis to? Di. Ano yan? Left. Left. Ano? Left. Basta left. Kaliwa. Ano kasi yung tawag ng pagdadagdag dugo nung nakaraan? Ah, beetroot. Beetroot. Ito, beetroot. O yan. Ito. Anong Yan. kora? Hindi to beetroot eh. Radish yun. Ano? Ito ang beetroot. Oh, kasi may pangalan. Ayan o, beetroot. Yan beetroot. Eh. Lip lang yan. Ito magagandang Lip. sili o. White. White left. Lip lang. Ano to? Oo. Capsicum. Ayan, no? Red capsicum. Capsicum. Fruit beans. Yellow capsicum. Capsicum. Capsicum yan, capsicum.